हेलो एवरीवन। ओडिशा पारामेडिकल एवं अलाइड मेडिकल साइंस रे एही वर्ष जो पिला माने एडमिशन करिया पई फॉर्म फिलअप करिसेंती एवं सेमानकर एप्लिकेशन सबमिशन करिसेंती फाइनल सबमिशन कर दैछंती। सेमानकर वर्तमान मेरिट लिस्ट आसीबा को जाउछि अगस्त सेकेंड वीक रे। तो अगस्त सेकेंड वीक रे जो मेरिट लिस्ट आसीबो सेटा होछि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, सेटा होछि प्रथम स्टेप। किंतु ता पूर्वरु आपनको जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहुछि, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एवं मेरिट लिस्ट मध्य रे किछि डेफिशिएंसी रो आसीबार अच्छी लिस्ट, जो लिस्ट को आपन को कंप्लाई करिवार अच्छी तार वीडियो मु पूर्व वीडियो रे तार डिस्क्रिप्शन दे देइथिली केमती कोन करिवे बा कोन सब डिटेल्स आसीबो। तो एथिरे कोन हबो जेतेबेले आपनकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सरुची, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सरला पर आपनको दुई प्रकार लिस्ट आपन पाई परिबे। से दुई प्रकार लिस्ट कोन रहउची एवं तार सॉल्यूशन कोन रहिची बा आपनको कोन करिवार अच्छी, जो माने आवेदन करिसेंती कैंडिडेट को बा जने स्टूडेंट को कौन प्रोसीजर फॉलो करिवार अच्छी, कौन प्रोसेस करिवार अच्छी, से ऊपर डिस्कशन करिबा। चलतो स्टार्ट करिबा। तो देखो डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन आपनकर कंप्लीट हबो सेटा आपनकर 21 तारिख रे कंप्लीट होउछि। 21 तारिख पर आपनकर 15 दिन एक्स्ट्रा टाइम नियंती, जोटा कि क्रॉस वेरिफिकेशन एवं नॉर्मलाइजेशन, जोटा कि आपनकर जो वेरिफिकेशन करिसेंती ताको पुणी थरे से माने रेक्टिफाई करिवे, क्लियर भाव में क्रॉस वेरिफिकेशन करिवे जे कोनोसी पिलांकर अननेसेसरी किछि ओरिड होंतु बा अधिका प्रोसेसिंग रे टाइम जाउ से माने चाहिबे नहीं। तो सेति माने से माने क्रॉस वेरिफिकेशन करिवे। क्रॉस वेरिफिकेशन सरीबा सहित आपनकर सही 15 दिन भितर ही नॉर्मलाइजेशन करा जिवो। नॉर्मलाइजेशन कोन करा जिवो, नॉर्मलाइजेशन रे आपनकर कहारो एक्सेप्ट करा जाउछि को माने एलिजिबल अछंती सब जिंस चेकिंग हबो। ता सहित सेमानकर जो कैटेगरी वाइज एवं आपनकर रिजर्वेशन रहुछि, ता सहित जो कोर्स वाइज सब मेरिट लिस्ट से माने सब नॉर्मलाइजेशन करिवे। सेही प्रक्रिया सेमानकर सेही 15 दिन भितर कंप्लीट हबो। तो सही 15 दिन भितर कंप्लीट हम। किंतु देखो जितेबाला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एवं नॉर्मलाइजेशन जितेबाला कंप्लीट हो जाउछि अगस्त फर्स्ट वीक बा 5 तारिख भितर, जोटा कि टेंटेटिव शेड्यूल रही अगस्त 5 तारिख रे नोटिस प्रकाश पाइबो। एई भली हिसाब रे नोटिस आसीबो। एथिरे मु नोटिस नंबर एवं डेट पके नाही, काहे ना नोटिस टी जो डेट रे आसीबो तार डेट पड़िबो, जो नोटिफिकेशन नंबर रहइबो सेही नोटिफिकेशन नंबर मेंशन हे के आसीबो। तो एई भली हिसाब रे डेट आपन को आसीबो, नोटिस आसीबो। एई नोटिस रे आपन को देखि पारिथिबे एथिरे आपन को जो माने अप्लाई करिसेंती डेफिशिएंसी फाउंड, जो माने डॉक्यूमेंट सबमिशन रे डेफिशिएंसी फाउंड हेची बा डॉक्यूमेंट सबमिशन रे किछि भूलभाल करिसेंती सेमानकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रे गोटे लिस्ट आसीबो। ता सहित आ गोटे सेकेंड कौन आसीबो ना आपनकर द कैंडिडेट हु आर रिजेक्टेड एज पर द रीजन मेंशनड एगेंस्ट देयर नेम मे सबमिट देयर ग्रीवेंस इफ एनी। देखो एठी आपनकर गोटे रिजेक्ट गोटे लिस्ट आसीबो, ठीक अच्छे। गोटे आसीबो डॉक्यूमेंट रो जो सबमिशन करथिले तार डेफिशिएंसी, जदि डॉक्यूमेंट सबमिशन रे किछि डेफिशिएंसी थिबो बा डॉक्यूमेंट सबमिशन करि नथिबे तार गोटे लिस्ट आसीबो। एवं दुईटी प्रकार लिस्ट मु एथिमै कहिथिली, गोटे आसीबो डेफिशिएंसी लिस्ट आसीबो आ गोटे आसीबो रिजेक्टेड लिस्ट आसीबो। दुईटी लिस्ट आसीबो जोथिरे आपण माने डेफिशिएंसी रो कंप्लाई करिया पई आपन को टाइम दिया जिवो, ईमेल रे सेंड करिवे। ईमेल आपनकर जो डेट रही है, डेट जो रही आपनकर शेड्यूल रही, शेड्यूल रे आपनको 7 एवं 8 दि जाइछि। 7 तारिख एवं 8 तारिख ए दुईटी जो डेट रही अगस्त मास टेंटेटिव शेड्यूल रे, तो सेही डेट रे सेही दुईटी डेट रे आपनको कंप्लीट करिवार अछि, कंप्लीट करिवार अछि। से 2 दिन भितर आपनको सबमिशन करिवार अछि। सेति पई मु एडवांस वीडियो आपनको प्रोवाइड करूछि, जा द्वारा आपण सब जिंस आगुर बुझी जाइथिले नोटिस आसिला क्षणी आपण निजर ना चेक करिवे, एप्लिकेशन नंबर चेक करिवे। जदि आपनकर डेफिशिएंसी रे आसीची डेफिशिएंसी रो कंप्लाई करिवे, जदि रिजेक्टेड आसीची तार रिजेक्टेड रो कंप्लाई करि परिवे। तो एठी डेफिशिएंसी रो डेट आपन कोन रहइबो ना बिफोर एठी जो डेट रही है आपन को 8/8 दिया जाए। जदि जो टेंटेटिव शेड्यूल जो दिया जाइए सेटा जदि चेंजेस न हुए ताहले 8/8/2025 5टा पर्यंत 5टा PM पर्यंत आपन को समय रहिबो। केमती आपन कंप्लाई करिवे ना ए जो मेल आईडी रही, मेल आईडी आपन देखंतु combinedallied.compl@gmail.com। जदि नोटिस टाइम रे कौन सी अन्य
इमेल आईडी दिया हुए ताहले मु निहाती भाव में प्रकाश करी और वीडियो मध्य आसीबो नोटिस आसु आसु आपनकर वीडियो आसीबो किंतु एइभली हिसाब रे गोटे मेल आईडी दिया जिवो एटा जेहेतु वर्तमान सुधा ए ईमेल आईडी लागू करा हिची तो ए ईमेल आईडी मु कहूची आपनको जदि कोनोसी अन्य ईमेल आईडी आसे ताहले सेतेळो नोटिफिकेशन मु देखाई देबी जो ईमेल आईडी सेठी मेंशन थिबो से ईमेल को आपण मेल करिवे। तो मेल केमती करेंगे देखो ये लिखा जाइए मेल आप कौटू करेंगे फ्रॉम देयर रजिस्टर ईमेल आईडी ओनली आप मन रखु मु पूर्वर कही जोटा एक्टिव करुँच ईमेल आईडी मोबाइल नंबर ताकू ही सब बेले एप्लिकेशन फॉर्म भरला बेले ताकू सबमिशन करूँ तो फॉर्म आप देखो निजर जो मैंने भी फॉर्म अप्लाई करिसेंती किंबा जदि फॉर्म प्रिंट काढ़ी ना एवं लॉगिन करें ना कहीं लॉगिन वर्तमान पोर्टाल टाकू क्लोज करा जाइछि तो जो मैंने अप्लाई सबमिशन कर देइछन्ती तांकर गोटे प्रिंट कॉपी बाहरी थिबो किंबा से माने निजे भी जानी पारिथिबे जेते बेले से माने ईमेल आईडी देइथिबे अप्लाई सबमिशन करिथिबे तांकर ईमेल आईडी को गोटे तांकर जो एप्लिकेशन नंबर पासवर्ड एवं एप्लिकेशन सक्सेसफुल बोली गोटे मध्य मेसेज मध्य कन्फर्मेशन रो जाइथिबो तो सेही ईमेल आईडी जो ईमेल आईडी आपण रजिस्ट्रेशन बा अप्लाई करला बेले फॉर्म अप्लाई करला बेले देइछन्ती सेही ईमेल आईडी रो ही आपण सबमिशन करिवे ताले ही एक्सेप्ट करा जिवो फ्रॉम देयर रजिस्टर ईमेल आईडी ओनली जो ईमेल आईडी आपण रजिस्टर करिसेंती केवल सेही ईमेल आईडी रु सेंड करि परिबे अन्य ईमेल आईडी रु सेंड कले मध्य आपनकर कंसीडर करा जाई न पारे से जो मैंने भी कंप्लाई करेंगे निजर ईमेल आईडी ही यूज करेंगे निजर ईमेल आईडी रु से माने सेंड करेंगे तो एठी आउ गोटे जिनस अच्छी आपनकर नो ऑफलाइन कम्युनिकेशन विल बी एंटरटेन्ड देखो ये जदि कौन पिला चाहिए मोर पाख अच्छी डीएमईटी जोटा कि आपनकर डीएमईटी बोर्ड काउंसिलिंग आपनकर मोर नियरेस्ट होची मु जाई डायरेक्ट सेठी सबमिशन कर देबी डायरेक्ट सेठी जाई कंप्लाई कर देबी तो से जिनस हबो नाही से जिनस एंटरटेन करा जिवो नाही नो ऑफलाइन कम्युनिकेशन विल बी एंटरटेन अर्थात आपनको ईमेल ही करिवार अछि जदि कंप्लाई करिवे जदि डेफिशिएंसी रे आसीची आपन जहा डेफिशिएंसी रो प्रोसेस मु बतैबी परवर्ती वीडियो मु जो डेफिशिएंसी रो प्रोसेस एवं जो रिजेक्ट होईची तार कंप्लाई केमती करिवे ताकू नै कि वीडियो आसुची तो ये जो डेफिशिएंसी आपन करेंगे निजर ईमेल आईडी रु करेंगे एवं ऑफलाइन कौन कम्युनिकेशन हो पार ना कि फोन कॉल जरिए हो पार ना केवल ईमेल आईडी थ्रो रे आपन मेल करके कंप्लाई करेंगे जदि आपण ए डेट भितर आपण जदि कंप्लाई करिवार फेल होचंदी बा कोनोसी आपनकर जदि कंप्लाई करिवार अछि जो मानकर कंप्लाई न करिवार अछि बा जो मानकर डेफिशिएंसी आसी नाही से मानको कोनोसी प्रोसेस करिवा दरकार नाही कोनोसी ईमेल करिवा दरकार नाही से माने अपेक्षा करंतु बाकी जो मानकर से लिस्ट रे आसीबो रिजेक्टेड लिस्ट रे किबा डेफिशिएंसी लिस्ट रे आसीबो से मानको ही कंप्लाई करिवार अछि तो से माने जदि ए डेट जो डेट दिया जाइछि से डेट मध्य जदि कंप्लाई करिबारे फेल होचंती बा से डेट पर जदि से मानकर किछि ईमेल से माने करूचंती वे तो से मानकर एप्लिकेशन रिजेक्ट करा जिवो आ परवर्ती समय रे कोनोसी एक्सेप्ट करा जिवो नै कोनोसी एक्सक्यूज सुना जिवो नाही जेति पई कहूची एया होची आपनकर लास्ट चांस जो मानकर जहा फॉल्ट रहिछि ए गोटे चांस मिलिबो आपनको सब कंप्लाई करिया पई ता सहित आउ गोटे लिस्ट जो कहिथिले आपनकर रिजेक्टेड लिस्ट आसीबो रिजेक्टेड लिस्ट मध्य एई भली हिसाब रे आसीबो जो मानकर एप्लिकेशन रिजेक्ट हे जाइछि से मानकर देखिबे से माने कोन पई रिजेक्ट हेछि एप्लिकेशन एवं से मानकर कंप्लाई मध्य से माने करि परिबे जदि कोनोसी कंप्लाई करि परिबे तार प्रूफ देई परिबे जे मोर मु एलिजिबल अछि बा जो जो रीजन पई से मानकर एप्लिकेशन रिजेक्ट होउछि ताको काउंटर करिकि से माने जदि डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करि परिबे बा यथेष्ट प्रमाण देई परिबे ताहले से माने मध्य सेही समान प्रोसेस रे जो डेट रो एमानको पई रहिबो डेफिशिएंसी पिलांको पई सेही डेट रिजेक्टेड पिलांको पई समान रहिबो ईमेल आईडी मध्य समान देबे सेतेबेले जो नोटिफिकेशन रे जो ईमेल आईडी देबे सेही ईमेल आईडी को आपण सेंड करिवे ईमेल आईडी स्क्रीनशॉट मारी रखि थांतु जदि किछि चेंजेस आसे आपण सेही अन्य ईमेल आईडी रे देई परिबे नचेत एठी को जो कंबाइन एलआईडी जो .compl@gmail.com रही एठी को आपण माने सेंड करि परिबे एवं ग्रीभांस एवं मन रखु जो आपणकर एबे जो टेंटेटिव शेड्यूल रही से शेड्यूल रोचे आपणकर 7 और 8 केवल 2 दिन रही तो समस्त प्रिपेरेसन रुहतु
ପାଞ୍ଚରୁ ଆଠ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯାହା ବି ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସୁଛି ସମସ୍ତେ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ। ଏତିକି ଜିନିଷ ରହୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଲିଷ୍ଟ କେଉଁଭଳି ହିସାବରେ ଆସିବ। ଏଇ ଲିଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଲିଷ୍ଟ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନମ୍ବର ଥିବ ଏବଂ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫାଉଣ୍ଡ ଡେଫିସିଏନ୍ସିରେ ଆପଣ ନାଁ ଥିବ, କେଉଁ କୋର୍ସ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଡେଫିସିଏନ୍ସିରେ କ'ଣ ରିଜନ୍ ରହିଛି। ମୁଁ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୋତେ ଦେଇଥିଲି କ'ଣ ରିଜନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହାର ନାଁ ଯାହା ପାଇଁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଅଛି ତା'ର ମେନସନ୍ କରାଯାଇଛି। ଏଠି ଡେଫିସିଏନ୍ସିର ରିଜନ୍ ମେନସନ୍ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଏଠି ଡେଫିସିଏନ୍ସିରେ ଅଛି ସେଇ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣ ଦେଇକି ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଇକି ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଛନ୍ତି ଅପଲୋଡ଼ କରିବାର ବା ଆପ୍ଲାଇର ପ୍ରୋସେସ୍ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଇନଥିବ ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କମ୍ପ୍ଲାଏ କରିଦେଇଥିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଇମେଲ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେଇଥିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟ ପିଲା ଯେଉଁମାନେ ବି ଜାଣିନଥିବେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିନଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ କମ୍ପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିପାରେ। ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଜାଣିପାରିନାହାନ୍ତି, କ୍ଲିଅରଲି ବୁଝିନଥିବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର କେଉଁ କେସ୍ରେ ଆସିବ, ରିଜେକ୍ଟ ଲିଷ୍ଟରେ ଆସିବ। ରିଜେକ୍ଟ ଲିଷ୍ଟରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାଁ ଆସିବ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି ଡେଞ୍ଜର କେସ୍ରେ। ତ ସେଠି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ନା ଆପଣ କେଉଁ କୋର୍ସ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ରିଜେକ୍ସନ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ଏଇଭଳି ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ରିଜେକ୍ଟେଡ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଇନସଫିସିଏଣ୍ଟ ଡକୁମେଣ୍ଟ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ନଟ୍ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ଫର୍ ଲେଟରାଲ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି। ମୁଁ କେବଳ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଭିଜିଟ୍ କରିକି ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ପାରାମେଡ଼ିକାଲ ଆଲାଏଡ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ସାଇନ୍ସର 2025-26ର ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟ ଅଛି ସେଥିରେ ଆପଣ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ତା'ର ଯେଉଁ ପୁରା ଇଲିଜିବିଲିଟିକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ରହିଛି ସେଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଯେଉଁ କୋର୍ସ ପାଇଁ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ତା'ର ଯେଉଁ ଇଲିଜିବିଲିଟି ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଇଲିଜିବିଲିଟି ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ସେଠି ଆପଣ ଯେଉଁ ଇଲିଜିବିଲିଟି ରହିଛି କୋର୍ସ ୱାଇଜ୍ ଇଲିଜିବିଲିଟି ରହିଛି ସେଇ ଇଲିଜିବିଲିଟି ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ସେଇ ଇଲିଜିବୁଲ୍ ହେଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ଯଦି ସେଇ କୋର୍ସ ପାଇଁ ଇଲିଜିବୁଲ୍ ହେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ ଯେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ରହିଛି ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼ ଡକୁମେଣ୍ଟ ରହିଛି ତାକୁ ସବମିସନ୍ କରିକି କମ୍ପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। କାହିଁକିନା ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ରିଜେକ୍ଟେଡ୍ ଲିଷ୍ଟରେ କେଉଁମାନଙ୍କର ଆସେ ଯେଉଁମାନେ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ହେଇନଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଏଲିଜିବିଲ୍ର ଡକୁମେଣ୍ଟ ନଥାଏ, କେବଳ ସେଇମାନେ ରିଜେକ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ଡକୁମେଣ୍ଟରେ ଭୁଲ ଭାଲ କିମ୍ବା କୌଣସି ସବମିସନ୍ କରିବାରେ ଯଦି ଡକୁମେଣ୍ଟ ସବମିସନ୍ କରିବାରେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଥାଏ ସେମାନେ କମ୍ପ୍ଲାଏ ଲିଷ୍ଟରେ ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ହେଇନଥାନ୍ତି ସେମାନେ ରିଜେକ୍ଟ ଲିଷ୍ଟରେ ଆସିବେ। ତ ରିଜେକ୍ଟ ଲିଷ୍ଟରେ ଆସିଲେ ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ଉଦାହରଣ ପାଇଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଇନସଫିସିଏଣ୍ଟ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ନଟ୍ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ଫର୍ ଲ୍ୟାଟରାଲ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି। ତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ଲ୍ୟାଟରାଲ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଡିରେକ୍ଟ ଏଣ୍ଟ୍ରିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା କଥା। ଆପଣ ଲ୍ୟାଟରାଲ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି, ଲ୍ୟାଟରାଲ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରିର ଏଲିଜିବିଲ୍ ଅଲଗା ଏବଂ ଡିରେକ୍ଟ ଏଣ୍ଟ୍ରିର ଏଲିଜିବିଲିଟି ଅଲଗା। ତ ଲ୍ୟାଟରାଲ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ଯେଉଁ ଏଲିଜିବିଲିଟି ରହୁଛି ଆପଣ ତାକୁ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ତାକୁ ଚେକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ଯଦି ସେଇ ଏଲିଜିବିଲିଟିରେ ଅଛନ୍ତି, ସେତିକି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ହିଁ ଆପଣ ଏଲିଜିବଲ୍ ହେଇପାରିବେ। ତା'ର ଡକୁମେଣ୍ଟ ସବମିସନ୍ କରନ୍ତୁ, ଇମେଲ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପୁଣି ଥରେ ଚେକ୍ କରାଯିବ। ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟେ ରିଜନ୍ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ ନଟ୍ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ଫର୍ ଆପ୍ଲାଏଡ୍ କୋର୍ସେସ୍। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିପାରିବେ BMLT ଜଣେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛି, ତା'ର ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ ନଟ୍ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ଫର୍ ଆପ୍ଲାଏଡ୍ କୋର୍ସ ଲେଖା ହେଇଛି। ଯେହେତୁ ସବୁ କୋର୍ସ ପାଇଁ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଦରକାର ହେଉଛି, ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଏଲିଜିବିଲିଟି ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ଯେତିକି ପିଲା ରିଜେକ୍ଟେଡ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଏଥିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଏଜ୍ ତା'ର ହେଉନି, ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଏଜ୍ 16 ବର୍ଷ 10 ମାସ ହେଉଛି 31/12/2024। ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେଉଁ ବର୍ଷ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର ମାସ 31 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନଙ୍କୁ 17 ବର୍ଷ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଉଥିବ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଏଲିଜିବଲ୍ ହେବେ। ତ ଏଠି ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଲ୍ୟାଟରାଲ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ଆପଣ ଏଲିଜିବଲ୍ ନୁହନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କର ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ ଏଲିଜିବଲ୍ ହେଉନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ବୟସ ହେଇନଥିବ, ଫେଲ୍ ଇନ୍ କେମିଷ୍ଟ୍ରି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପିଲା ଆପ୍ଲାଏ କରିଛି, ସେ କେମିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଫେଲ୍ ହେଇଯାଇଛି, ତ ତା'ର ଅବଭିୟସ୍ଲି ଆସିବ ରିଜେକ୍ଟେଡ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ଆସିବ, ଯେହେତୁ ସିଏ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ଫେଲ୍ ହେଇଯାଇଛି। 5 ତାରିଖରେ ଯେତିକି ପିଲାଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ ଆସିବ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଏବଂ ରିଜେକ୍ଟେଡ୍ ଲିଷ୍ଟରେ,
ସବୁ ପିଲାଙ୍କର ରିଜନ୍ ତାର କମ୍ପ୍ଲାଇର ପ୍ରୋସେସ୍ ମୁଁ ବତାଇଦେବି ଏବଂ କ'ଣ କେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆପଣ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ ବା କେମିତି କମ୍ପ୍ଲାଇ କରିପାରିବେ ବା ଆପଣ ଆଉ ଏଲିଜିବଲ୍ ହେଇପାରିବେ ନା ନାହିଁ ପୁରା ଡିସ୍କ୍ରିପସନ୍ କରିବି। ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ସମସ୍ତଙ୍କର ସବୁ ରିଜନ୍ର କମ୍ପ୍ଲାଇ ଦେବା ପାଇଁ। ସବୁ ରିଜନ୍ର କମ୍ପ୍ଲାଇ କେମିତି କରିବେ ତାର ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର 5 ତାରିଖ ଦିନ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଅଗଷ୍ଟ 5ରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଏବଂ ରିଜେକ୍ଟେଡ଼ ଲିଷ୍ଟ ଆସିବ ସେଇଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ପବ୍ଲିଶ ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ପୁରା ଜିନିଷ ବୁଝିପାରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ସବୁ ପିଲାଙ୍କର ଯାହା ବି ରିଜନ୍ ରହିଛି ସବୁ ରିଜନ୍ର କମ୍ପ୍ଲାଇ ପାଇଁ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଦେଇଦେବି ଏବଂ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁ ଡେଫିସିଏନ୍ସିର ରିଜନ୍ ରହିଛି ସବୁ ରିଜନ୍ର କମ୍ପ୍ଲାଇ ତା ସହିତ ସବୁ ରିଜେକ୍ଟେଡ଼ ଲିଷ୍ଟର କମ୍ପ୍ଲାଇ କରିବା ପାଇଁ ତା'ର ଗାଇଡ଼ାନ୍ସ ଦେଇଦେବି। ସେଥି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ବତାଇଦେବି ଆପଣଙ୍କର ଇମେଲ୍ କେମିତି କରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ନୋଟିସ୍ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ସେଇ ନୋଟିସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ମେନସନ୍ କରାଯାଇଥିବ ଯେତେବେଳେ ଇମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି ଦିଆଯିବ କେଉଁ ଡେଟ୍ ଦିଆଯିବ। ଡେଟ୍ ତ ଅବଭିୟସ୍ଲି ଆସିବ 8/8/2025 ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହିବ। 7 ଏବଂ 7 ତାରିଖରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ଆପଣ 7 ତାରିଖ ଦିନ ଠାରୁ ମେଲ୍ ସେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ। 8 ତାରିଖ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାଇମ୍ ଦିଆଯିବ। ତ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ନୋଟିସ୍ ଆସିଲେ ମୁଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଇଡ଼ାନ୍ସ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବି କେଉଁଭଳି ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାର ଅଛି। ତ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଏଇଭଳି ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ଆପଣ ସଜାଗ ରୁହନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଯାହା ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ଼ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜେ ଜାଣିଥିବେ ନିଜର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ତ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ ଏଇ ଡେଟ୍ ଭିତରେ ତାକୁ ରେଡ଼ି କରିକି ରଖନ୍ତୁ। ସେଇ ଡକୁମେଣ୍ଟ ରେଡ଼ି କରିକି ରଖିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପ୍ଲାଇ କରିବାର ସମୟ ଆସିବ ସେତେବେଳେ କମ୍ପ୍ଲାଇ କରିପାରିବେ। ଏବେ କୌଣସି ପିଲା ମେଲ୍ ସେଣ୍ଡ କରିବେନି। ଏବେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଚାଲିଛି। କୌଣସି ପିଲାଙ୍କର ଇମେଲ୍ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଡେଡ଼ଲାଇନ୍ ରହିଛି ସେଇ ଡେଡ଼ଲାଇନ୍ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କର ଇମେଲ୍ କରିବାର ଅଛି। ତା'ର ପ୍ରୋସେସ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବେ। ତା'ର ଯେଉଁ ଲେଟେଷ୍ଟ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିବ ସେଇ ନୋଟିଫିକେସନ୍ରେ ଯାହା ଦିଆଯାଇଥିବ ଯେମିତି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ସେଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଇମେଲ୍ କରିବେ ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲାଇ ହୋଇପାରିବ।